हेलो गाइज, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू आवर चैनल अनिलियम ब्लॉग। आज संक्रांति थिला, सकाल सकाल टे वर्षा होतिला तो आम स्वामी स्त्री बाहर मंदिर प्रभु को दर्शन करूँ। तो देखो बाटर वर्षा है, केते रास्ता ओदा है, पागटा भी टे ठंडा ठंडा लगुच। फाइनाली आम आसी मंदिर पाखापाखि बाटर हो गलुणी। देखो मंदिर व्यू केते सुंदर, वर्षा पाग हो पोखरी में पानी फुल हो जाइए। एंड मंदिर पाखे पोखरी थी भरा भरा पानी सहित मंदिर व्यू केते सुंदर लगुच। एंड सकाल सकाल वर्षा पागर मनटा भी शांति, एंड मंदिर दर्शन कर आहरी मन शांति। किंतु मंदिर व्यू केते सुंदर। फाइनाली आसी मंदिर पाखे पहुँचिकी धोई दाई मंदिर प्रभु को दर्शन करूँ। Sí, nombre se quiere. किसी कह मंदिर को मंदिर को आसे मनटा बहुत शांति लगिला। मझे मझे मंदिर न आइले मुंडा टिके टिण हो जाए। मंदिर आसिले भल लगे ना। ट्रक सब आज पूजा हो संक्रांति रे। गाड़ी रे केते पानी देबु तो पानी जो फुल सकासे भल लगुची। गाड़ी रे जोर पानी फुल पानी बे वर्षा टिके टिके होसी। हाँ नहीं जिते बड़े गाड़िया जो फुल हे गेला से जो बंधर लोक आसुंता तो आस परबेनी ना। फुल तो हुए नहीं, एमती अधिक वर्षा हेले लागी जाए पाखापाखि। आउ ए जगह रे जिते पानी फुल हम ए पाखे जो माने लोक माने गाधौचंती ताको भल सेठी खुशी आंती। वर्षा पानी रहले भी भल लागे दिया। कोड़ी चलिया बिको दीप
ଶନି ଛେଳି କଣ ହେଲା? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଦଳୀ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ନଈ ପଠାରେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ତ ମନ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଥରେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ବୁଲି ଯିବା। ତ ଆମେ 2 ଜଣ ବାହାରି ଗଲୁ ସେଠିକି ଦେଖିବା ଲାଗି। ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ। ଏଠି ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ଭିଉ। ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ 2 ଜଣ ଡ୍ୟୁଟିକୁ। ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ପୁରୀରେ 10ଟାରେ ଫେରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି। କଣ ଆସିକି ଚକୁଳି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ତ ଲଞ୍ଚ କଲିନି, ଟିଫିନ୍ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଡ୍ୟୁଟି 1ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା କହିପାରିବେ? ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଗାଇସ୍ କହିପାରିବେ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଭୁଲିବେନି ଜମାରୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିପ୍ ୱାଚିଂ।